चलो भी पढ़ा आम समुच्चारित शब्द यहाँ केतेक शब्द अच्छी जार उच्चारण समान थिबा बेले अर्थरे परिवर्तन घटुची आम भाषा रे से बोली अनेक शब्द अच्छे पिला देख उच्चारण समान हेले तार शब्दटा अलगा अच्छी पिला देख है असन देख पिला असन तार उच्चारण असन है कि तार शब्द देख भोजन इटा भी अच्छी पिला माने असन क्षेपण तालबेस अच्छी पिला माने दंत अच्छी देख ईश ईश्वर यही ईश्वर कौन हो पिला माने लंगलर दंड कूल यही कूल कौन हो पिला माने देख वंश यही कूल तट कृति देख पिला कृतिर कार्य ये कृतिर दक्ष गिरीश महादेव बा शिव बृहस्पति यही गिरीश्वर है श्रेष्ठ गिरी है चूड़ा खाद्य विशेष यही चूड़ारे है अग्रभाग देख समान उच्चारण हो शब्द अलग चिल दीर्घकाल यही चिल छिंडा कणा दिन दिवस यही दिन रे गरीब है यही दीपर कौन पिला माने आलोक प्रदान करुवा वस्तु देख ये दीपर बाकी यही दीपर है पिला माने जल बेष्टित भूखंड देख यहाँ पुतरे पुओ यही पुतर है पवित्र बलि त्याग बा हत्या ये बोली रे है बिलुआ लक्ष्य संख्या विशेष है यही लक्ष्य है उद्देश्य देख पे उच्चारण समान हो तार अर्थता अलग अच्छी पिला देख लो यहाँ कह जाए समुच्चारित पिला माने एबे हम पढ़िबा विपरीतार्थबोधक शब्द है प्रत्येक भाषा पर आम भाषा रे केतेक विपरीतार्थबोधक शब्द प्रयोग करा जायछि पिला माने है तही देख आस कि आम शब्द प्रदत्त तले दिया आम पढ़िबा शब्द एवं विपरीतार्थबोधक शब्द है अपेक्षा उपेक्षा असल नकल अलणा लुणिया आग पछ आनंद निरानंद बा विषाद आलुओ अंधार आवाहन विसर्जन आदान प्रदान ईश पर इष्ट नष्ट उपकार अपकार उभय अस्ति उठाणी गढ़ाणी कृपण बदान्य खोला मुदा खाल ढीप चेमड़ा मसुका यहाँ भी देख पे शब्द विपरीत यहाँ शब्द और विपरीत शब्द देखो यहाँ ज्ञानी अज्ञानी दुष्ट शिष्ट प्राचीन नवीन वा तार विपरीत द्वारा नवीन वा अर्वाचीन पंडितर विपरीत शब्द मूर्ख पापर पुण्य बंधनर मोचन बद्धर मुक्त भलर मंद मानर अपमान बंधुर मित्रर शत्रु लोभीर निर्लोभ साम्यर वैषम्य सुलभर दुर्लभ ह्रस्वर दीर्घ क्षुद्रर बृहत देख पे यहाँ विपरीत शब्द भी पढ़िया पिला माने सनंत जयंत निजंत है सनंत जयंत निजंत द्वारा मध्य नूतन शब्द गठन होता है सनंत शब्द इच्छा अर्थ रे धातु पर सन प्रत्यय हुए पिला माने यही सन प्रत्यय निष्पन्न पद को सनंत पद कहती धातु सहित सन प्रत्यय जो करिबा परे आ एवं उ प्रत्यय युक्त होता है देखो पिला माने धातु सहित सन प्रत्यय जो करा जिबा परे आ एवं उ प्रत्यय युक्त होता है देख धातु जोग प्रत्यय जोग सनंत पद पीबार इच्छा पिला माने देख पा सन पा जोग सन जोग आ पिपासा पीबार इच्छा पिपासा जो करिबार इच्छा पिला माने धातु ला देखो जी जोग सन जोग आ जिज्ञासा जो करिबार आशा जिज्ञासा शुणिबार इच्छा पिला माने देखो सेवा करिबार इच्छा
ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖ ସୃ ଯୋଗ ସନ୍ ଯୋଗ ଆ ଶୁଶ୍ରୂଷା ହେଲା। ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲଭ୍ ଯୋଗ ସନ୍ ଯୋଗ ଆ ଲିପ୍ସା ହେଲା। ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭୁଜ୍ ଯୋଗ ସନ୍ ଯୋଗ ଆ ବୁଭୁକ୍ଷା ହେଲା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞା ଯୋଗ ସନ୍ ଯୋଗ ଆ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ହେଲା। ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପିପଠିସା ହେଲା। ପଢ଼ ଯୋଗ ସନ୍ ଯୋଗ ଆ ପିପଠିସା ହେଲା। ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଗିମିସା ଗମ୍ ଯୋଗ ସନ୍ ଯମନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଅତି ସହ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ଯଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରାଯାଏ। ଯଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଯୁଅନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଂ ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୂଳ ଧାତୁ ଯୌଅଂ ଯୁଅନ୍ତ ଧାତୁ ଯୋଗ ମାନ ଟୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଜ୍ୱଳ ଯୋଗ ଯୌଅଂ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ହେଲା। ଯୋଗ ମାନ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ମାନ ହେଲା। ଦୀପ ଯୋଗ ଯୌଅଂ କାଣା ପିଲାମାନେ ଦେଦୀପ୍ୟ ଦେଦୀପ୍ୟରେ କ'ଣ ଯୋଗ ହେଲା ମାନ ଯୋଗ ହେଲା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଯୁଅନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ନିଜନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ନିଜନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ସହିତ ଣିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାତୁ ପରେ ଏହି ଣିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଧାତୁକୁ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଯୋଗ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଣିଜ୍ ହେଲା। ଏଣି ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ମୂଳ ଧାତୁ ଯୋଗ ନିଜ୍ ଯୋଗ କାଣା ହେଲା ପିଲାମାନେ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଦେଖ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ସ୍ଥାନିଜ୍ ସ୍ଥା ଯୋଗ ନିଜ୍ ସ୍ଥାପି ପଢ଼ ଯୋଗ ନିଜ୍ ପାଠି ଜ୍ଞା ଯୋଗ ନିଜ୍ ଦେଖ ଯୋଗ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ନିଜନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞା ଯୋଗ ନିଜ୍ ଜ୍ଞା ଯୋଗ ନିଜ୍ ଜ୍ଞାପି ଚଲ୍ ଯୋଗ ନିଜ୍ ଚାଲି ସ୍ଥାପନ ଯୋଗ ଏଇଟା ଦେଖିବା ହଁ ସ୍ଥାପନ ବା ସ୍ଥାପିତ ସ୍ଥାପିର ସ୍ଥାପନ ବା ସ୍ଥାପିତ ଏଟା ଅଛି। ପାଠି ପାଠନ ବା ପାଠିତ ଜ୍ଞା ଯୋଗ ନିଜ୍ ଜ୍ଞାପିବା ଜ୍ଞାପନ ବା ଜ୍ଞାପିତ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଟା ବିଶେଷ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଧାତୁ ରୂପରେ ନିଜ୍ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଋଣାନ୍ତ ଧାତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷଣ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ଅଧିକନ୍ତ ବିଭକ୍ତି ସନ୍ଧି ସମାସ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ ଅଣତ୍ୱ ବିଧି ଓ ସତ୍ୱ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠର ବ୍ୟାକରଣ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ।